Na početku epizode gledamo scenu kako se Sinem nalazi u kući sa Hančarinom porodicom. Dok Esma vodi računa o njoj i pomaže joj da prebrodi ovaj težak period, Deri nije drago što je tu Sinem, jer to je još jedna osoba koja mora da se hrani uz njih. Derija sarkastično govori da je ova kuća kao kap i da imaju sve uslove, ali Esma je odvodi u sobu, govoreći da razume malo i Sinem, jer je ona Hančarin gost i osoba koju Hančar gleda kao sestru. Esma daje Deri nešto novca kojeg je sačuvala dok je radila kod Ertugrula i Alije, te ona odlazi u kupovinu. Čemil se nalazi na mjestu kojemu je Sevret rekao i sprema se kako da se ponaša u trenutku kada dođu on i Olga. U tom trenutku se pojavljuju Sevret i Olga, ali Čemil ne smije ništa da progovori. Sevret glumi da njihova cijela porodica dolazi iz Moskve kako bi slavili njihovo venčanje, a Čemil govori da ne bi želeo da se upozna ni sa kim. Tada Sevret daje Čemilu vizit kartu Zlatare gdje svi zajedno odlaze i kupuju prstenje Čemilu i Olgi. Čemilu je sinoć Esma dala ostatak novca koji je zaradila kod Ertugrula i Alije, a on je to uzeo kako bi prehranio svoju porodicu. Čemil je tada priznao šta se dešava i da Olga želi da se on oženi sa njom, ali to je sve laž. Esma govori da bi to trebali reći Deri ili možda prijaviti policiji, ali Čemil je rekao da će se on pobrinuti za sve. Nažalost, taj novac je otišao na kupovinu prstena Olgi koja uživa u današnjem danu, jer sve ide kako treba. Engin odlazi u Džihanovu kancelariju, govoreći mu da je za danas zakazano ročište za razvod braka njega i Sile. Džihan je zaboravio na tu informaciju, ali Engin mu govori da je sve u redu. Džihan dodaje da su sada Engin, Džihan i Metin u istom problemu, ali Engin dodaje da Džihana ne može svrstati u njihov koš. Džihan i Hančar imaju posebnu povezanost i nikada nisu odustali jedno od drugog i da će se ova situacija popraviti, a Engin je svesno znao da ide u propast, dok je Metinova i Sinemina situacija veoma komplikovanija. Džihan nakon toga odluče da nazove Hančar, pitajući kako je. Ona se javlja jer misli da će Džihan još nešto loše da joj kaže, ali on govori da nije tako okrutan čovjek i da će sada pozvati Gulsum da dovede Efeha na Hančar. Prelazimo kratko na scenu kod Ertugrula, koji tuguje za svojom ženom. On je prethodnu noć sanjao Alije kako mu traži da ispuni njenu posljednju želju, ali on u tom trenutku otvara fioku i uzima kovertu na kojoj piše Hančar. U međuvremenu, Metin u kancelariju dolazi Beren, jer je on to tražio. Metin joj govori da je Sinem odlučila da se razvede od njega, ali i da ne želi više da je vidi. Stoga on daje Beren jedan papir na kom piše ponuda za Sinem, ali Beren je mora pronaći i predati joj to na ruke. Šta piše na ovom papiru? Hančar sedi kod prozora i ugleda Gulsum kako gura kolica. Hančar srećna izlazi napolje, ali nakon što otvori krov kolica, ona vidi samo kamen. U tom trenutku Mukader izlazi sa Efehanom u naručju, znajući da joj Hančar ne sme prići, i izaziva je da dođe da uzme Efehana. Hančar plače govoreći da joj da makar da pomiriše svog sina i dodirne ga, ali Mukader govori da je i ovo što je poslala kolica velika stvar i treba da bude zadovoljna. Vidimo da je Mukader čula razgovor Džihana i Gulsum i da je morala da prekine mogući tračak nade ka pomirenju Džihana i Hančar. Mine dolazi na prozor i sluša sve šta Mukader priča, kako su se Sinem i Hančar udružile, ali plan im nije uspeo, te da su njih dve zmije i da će im još više zagorčati život. Mukader se okreće i kreće ka vili, ali tada vidi Mine na prozoru. Mine se sakriva, a Mukader zastaje i ne bude joj svejedno zbog toga. Sile dolazi kod Engin u kancelariju, ali tamo zatiče Nisu, koja joj pruža ruku kako bi se upoznale, ali Sila ne uzvraća, te pita gde je Engin. Nisa govori da je u računovodstvu i da će uskoro doći, a Sila odmah traži od Nise da joj napravi kafu. Nisa govori Sili u oči da su se njena razmišljanja poklopila o tome kakva je Sila, ali da će jedna kafa sigurno smiriti. Ubrzo nakon toga Engin se vraća u kancelariju, govoreći Sili da bi već trebalo da krenu u sud, kako ne bi gubili vreme. Nisa donosi kafu, ali Sila vidi da je Engin užurban oko ovoga, te kreće sa njim. U hodniku Sila govori Enginu da je njegova asistentkinja upućena u sve i da mnogo toga zna, a Engin govori da je Nisa neiskvarena osoba i ne krije tajne u svojim rečima.
U vili Gulsum prilazi Mukader jer se plaši kako će Džihan reagovati ako sazna da nije odnela Efehana kod Hančer. Mukader joj govori da Gulsum stalno spominje to kako će Džihan reagovati i da mu kaže da je to uradila, tako da će obe lagati jer Hančer neće smeti to da mu prizna. Mukader uzima štap u ruke kako bi otišla kod Mine, kojoj je pričala priču kako je Mukaderina baka uvijek imala jedan štap kojeg su se svi plašili, koji bi pogrešili nešto. Mukader prilazi Mine koja je pita zašto nije odvela Efehana svojoj majci. Mukader objašnjava Mine da su Hančer i Sinem htjele da odvedu svoju decu od očeva, a Mine govori da majke nikada ne nanose zlo svojoj deci. Mukader govori da prave majke ne nanose, ali one, kao što su Hančer i Sinem, da. Mukader po izlasku iz sobe sa osmehom na licu spominje Mine da ne govori nikome šta se desilo danas. Beren stupa u kontakt sa Sinem, te se njih dve nalaze u jednom parku. Beren daje papire na kojim piše da će Metin dobiti starateljstvo nad Mine, ali da Sinem može birati stambeni objekat, automobil i da sama odredi koliku će alimentaciju davati za dete. Sinem ljutito uzima papir, govoreći Beren da ona ima svoj ponos i da nije na prodaju, te da Metin neće dobiti Mine. Suđenje počinje, a Engin i Sila su oboje odlučili da okončaju ovaj brak. Sudija govori da prema zakonu nije moguće uraditi razvod braka ako taj brak ne traje godinu dana, kao što je u ovom slučaju. Engin govori da su oni ispunili sve ostale uslove na šta se Sila slaže. Ipak, sudija govori da će im dati domaći zadatak jer je vidjela prste na Silinoj ruci, kako bi još jednom popričali o svom odnosu. Suđenje je odloženo, a Enginu ovo ne ide u korist. Sila ga pita da li ga je spriječila u daljim planovima, ali tada Engina na telefon zove Sinem, koja traži pomoć jer nema kome da se obrati, a Sila čuje da je to Sinem. Džihan se vraća u vilu ranije, te pita gdje je Efehan. Mukader i Gulsum govore da je Efehan u svojoj sobi, te da ga je Gulsum skoro uspavala. Džihan shvata da nešto nije u redu, jer nije prošlo mnogo vremena od kako je Gulsum odvela Efehana, Hančer. On odlazi u sobu i uzima svog sina u naručje, a Mine dolazi, razmišljajući da li da kaže istinu da je Mukader spriječila Gulsum da odnese Efehana majci. Taj trenutak prekida Mukader, koja govori Mine da ode da jede, a Džihan vidi da Mukader nosi štap. Ona govori da je samo malo zabolela noga danas, ali da nije ništa strašno, a Džihan shvata da ovdje nešto nije u redu. Engin dolazi na mesto pored mora gdje ga čeka Sinem i ona mu govori da je sama u ovoj igri. Nju ne zanima da li će neko tužiti što su ona i Hančer htjele da uzmu Mine i Efehana, ali Sinem ne može ostaviti svoje dete takvoj porodici. Metin je od Sinem napravio ruševinu i neće dozvoliti da tako uradi sa Mine. Engin vidi da je Sinem odlučan da uradi sve kako bi došla do cilja, ali da li će stati na njenu stranu? Mukader dobija poziv od Sile da ona i Engin nisu uspjeli da se razvedu danas, ali joj govori korisnu vest da je Sinem zvala Engina da joj pomogne, kao što i Hančer. Šta će Mukader uraditi nakon što sazna za ovaj novi plan?